जय जगन्नाथ सांग मैंने बर्तमान टिके देह भल लगे बोली देखिए तो ये टिके आगु जस्ट मु जो तारिणी गणनाट्यर लव सॉन्ग वीडियो पकई थी तो सेमती तारिणी गणनाट्यर से नाटक जो कांदना बाया मनर तार गोटे बहुत सुंदर सब सीन गुड़ा अच्छी तार ब्लॉग वीडियो कि समय भितर मुझे अपलोड करदेवी जहाँफल आपण मैंने से वीडियो देखार सुजोग पाइपर आ जेहेतु वर्षा होता बोली ये जो से क्लीयर वीडियो मुझे कर किंतु एबे जो आउ किसी समय पर जो ब्लॉग्स पकेबी से तारिणी गणनाट्यर जो नाटक कांदना बाया मन से नाटक सीन गुड़ा पड़ो एवं एबे जो दारू ब्रह्म सी रिहर्सल चलुची किंतु तांकर किसी म्यूजिक ये सेट होनी एपर्यंत पाखापाखि गोटे सप्ताह खंडे लगे म्यूजिक सेट होगापी एपट ओंश्री चलती रिहर्सल एवर्ष बेसी चाहिदा होची जो हा कृष्ण बोली जाऊ जीव नाटक सेटा तारिणी होईची तापर होची ओमश्री होईची चैलेंज करिची जेहेतु गोटे बिग बजेट नाटक बोली सब पार्टी माने एगुड़ा कर बाकी जेहेतु मुझे टाइम सेमती पाइपारनी वर्षा जो मो देह भल ना ना तारिणी तो अलरेडी पकई आउ चैलेंज तो गणेश पूजा आपणकर डेमरिया छकरे मंचस्थ कर तार जो बाजीमात नाटक यहाँ ओमश्री तार भी सेम नाटक तेणु से गुरुत्व देनी जेहेतु माने वर्षा जो बाकी आशा करी आपण मानक आहरी सुंदर सुंदर वीडियो मनोरंजन अपलोड करी तो विशेष किसी कहबी खाली ये कह आज ये जो ब्लॉग्स टी पकेबी ये ब्लॉग्स टी आपण मैंने देखिए निहाती आपण मानक बहुत भल लगे बास ये कहूँ आपण मैंने आग को वीडियो देखंतु एवं ढेर सारा मजा नियंतु तो बास रही एवं सांग मैंने आउ जो ब्लॉग्स टी पकेबी गोटे लंग टाइम गोटे ब्लॉग्स पड़ो ये ब्लॉग्स टी देखिए निहाती आ प्लीज से गोटे ही लास्ट ही कहि चैनल टी को सब्सक्राइब जदि करना सब्सक्राइब करूँ लाइक करूँ कमेंट करूँ शेयर करूँ आउ पाखरे थिबा बेल आइकन टी को दबाई दिंतु जहाँफल एमती डेली डेली नुआ नुआ वीडियो देखिए आपने नोटिफिकेशन पाइपर और एंटरटेन पाइपर तो रही एवं देखो वीडियोर मजा मो स्वामी को मुंडा में हाथ रखी कहूची अभिषेक मो स्वामी नुहंती कि अभिषेक करन ए पिला होचे अनाथ आश्रम कौन करो तुमने ए गरी मिछा ना कहो मो भाई तो रीति मत ग्राम तमरे अंबिका हां भाई आज दरबारे सब घटना सुनी सारे पर ए मिछ नाटक करू ए मिछ नाटक करू दबड़ी का कहानी सत कथा कहला पे बाध्य हो सत हां सत कथाटा होती अभिषेक सहित मो भाग सुनी सारा पर मु का मन मन भर पाई बसी कि अभिषेक मत भर पाती कि नहीं से कथा मु जानी अभिषेक मत भर पाती कि नहीं से कथा अभिषेक मत भल पाती कि नहीं से कथा मु जाने कि कहबी पारिबी तासर आपण को सर गोटे हाथ कोन ताली पाचे मु से अभिषेक को भल पाउची ता माने नुहे जे अभिषेक मत भल पाइबे आ विवाह करिबे अरे तम कोइ थरे पिलाटा और एते सब साथी प्रमाण जोर दबत छंदी देवा पई अभिषेक केवल जोर दबत अभिषेक को हाथ रे छंदी देवा पई माने मते बाहर को राती न मारू अभिषेक को ब्लैकमेल करिया पाई मो भाई अंबिका पसंद करे एटा गुटे मिछ नाटक तू कोन कोइतो तू निश्चय जाने पर फुटी भाई आपण सिना मिछ नाटक करी मिछ प्रमाण जगी अभिषेक हाथे मते छंदी देबे किंतु मुके कोन वास्तव रे अभिषेक को स्वामी घर पाई पड़ीबी केवल तुम जीत पाई सारा जीवन मु कांदी कांदी मरी थाती अंबिका मु कोन के वास्तव में अभिषेक को स्वामी पर पाई पड़ती केवल तुम जीत पाई सारा जीवन मु कांदी कांदी मरी थाती अंबिका
কান্দি কান্দি মরি কান্দি অম্বিকা এই জনকর লোক আরে এই কোন তাহলে তোর বন্ধুত্ব, এই কোন তাহলে তোর আত্মীয়তার পরিচয়। ও কোথায় বিশ্বাসঘাতক, ও কোথায় বন্ধুদ্রোহী। এতে দিন পরে মু আজ তোর আসল রূপটা ঠিক চিনি পারি। তো ভଳି গোটে বেইমান বিশ্বাসঘাতক সহিত আজি ঠাରୁ ମୋର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ମୋର ସମ୍ପର୍କ ମୁଁ ବି ଆଜିଠାରୁ ତୋ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁନି। କାହାର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ଏମିତିକି ଅର୍ଜୁନ ସହିତ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଏମିତିକି ଅର୍ଜୁନ ସହିତ ମଧ୍ୟ ভাই ନାହିଁ। ଅମ୍ବିକା ଛୋଟ ଏକ ଭାଇ ନୁହଁ, ମୋର କେହି ଜଣେ ଭଉଣୀ ଥିଲା, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମୁଁ ଭୁଲିଯିବାକୁ। ଆରେ ଯୋଉମାନଙ୍କ ଇଜ୍ଜତ ପାଇଁ ତୋ ଭାଇ ଇଜ୍ଜତକୁ ତୁ ଆଜି ନିଲାମ କରିଦେଲୁ, ସେଇମାନଙ୍କ ଆଗରେ କହୁଛି ଛୋଟ ବଂଶର ଦରଦା ତୋ ଲାଗି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ଭଉଣୀ ପାଇଁ ମିଛ ନାଟକ କରି ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି। ଆଜି ମୁକ୍ତ କଣ୍ଠରେ କହିବି, ମୁଁ ଦୋଷୀ, ମୁଁ ଅପରାଧୀ। ମୋ ଭଉଣୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଛୋଟରେ ଯାହା କହିଛି ସବୁ ସତ କହିଛି। ତାର ସଚୋଟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଆଜି ପଥେଇ ଚଳଉଛି, ଘର ତାଳି ଦେଇ ବାହା ବାହା ଜଣାଉଛି। ଆଉ ଏକଥା ବି କହିଦେଇ ଯାଉଛି, ନାଚରାଣୀ ହବା ତା କପାଳରେ ନାହିଁ, ଆଜି ବାହାରୁଛେ ଭିକାରୁଣୀ। ভাই তোমার অভিশাপକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଧରି କାନିରେ ଗଣ୍ଠି ପକେଇ ରଖିଲି। କେବେ ଯଦି ଭିକାରୀ ତୋ ପାଖେ କାଲି ପକାଏ, ସେତେବେଳେ କାଲିରେ ଭିକ ଦବନି, ବରଂ ଛେପ ପକେଇ ଯା। Right? এই ছেলেটা কেবল ମୋ ପାଇଁ ନୁହଁ, ତୋ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିବ। ଏ ପିଲାକୁ ତମେ ଯୋଉଠୁ ଆଣିଛ ଠିକ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବ, ସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବ। ଆଉ ତମେ ମୋ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଠିକ ଭାବରେ ପାଳନ କରୁଛ କି ନା, ମୁଁ ପୋଲିସ ପଠେଇ ବୁଝୁଛି। ସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବ। ଆଉ ତମେ ମୋ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଠିକ ଭାବରେ ପାଳନ କରୁଛ କି ନା, ମୁଁ ପୋଲିସ ପଠେଇ ବୁଝୁଛି। অম্বিকা কথা কইବାକୁ ତତେ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନି? ଆରେ ଯାହା ପାଇଁ ତୁ ଏତେ ବଡ଼ କଳଙ୍କର ମୁକ୍ତି ପାଇ, ଆରେ ଏ କଥା କହିବାକୁ ତତେ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନି? ଯାହା ପାଇଁ ତୁ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ କଳଙ୍କର ମୁକ୍ତି ପାଇ,
ଯେ ତୋ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଅନ୍ଧାର ଭିତରକୁ ଠେଲିଦେଲା, ଯେ ମୋ ବଂଶର ଆଭିଜାତ୍ୟ ଦମ୍ଭ ଆଉ ସମ୍ମାନକୁ ଉଚିତ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିଲା, ତୁ ତାକୁ ପାଦରେ ଆଣେଇ ଦଉଛୁ। କ୍ଷମା କରିବେ, ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଅବାଧ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି, କାହିଁକି ମୁଁ ଜଣକୁ କଥା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଦାସ ବଂଶର ଦାୟକ ଭାବରେ ମୋ କଥା ରକ୍ଷା କରିବା ହେଉଛି ମୋର ପ୍ରଥମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆସୁଛି, ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ବି ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିଥା, ଆଜିଠାରୁ ଏ ଦାସ ବଂଶର ଫାଟକ ତୋ ପାଇଁ ସବୁଦିନ ଲାଗି ବନ୍ଦ ରହିଲା। ଆପଣଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ମୁଁ ମଥାପତି ମାନି ନେଉଛି। ଆଜିଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ବଙ୍ଗଳା ଭିତରେ ଅଭିଷେକ ପାଦ କେବେ ବି ପଡ଼ିବନି। ଆଜି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ମୋର ଶେଷ ବିଦାୟ। ମୁହଁ ଦେଖିବାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁନି। ଆରେ ଯୋଉ ଭାଇ ଭାଇର ଇଜ୍ଜତ ରଖେ ନା, ବଂଶର ଇଜ୍ଜତ ରଖେ ନା, ସେ ଗୋଟେ ଭାଇ ନୁହଁ, ଗୋଟେ ଭଗାରୀ। ଆଉ ତୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଅମଣିଷ ପାଇଁ କେମିତି ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ସତ କଥାଟା କହିଦେବୁ? ଆରେ ଆମ ସହିତ ସ୍ୱର ମିଶାଇ ତୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିପାରୁନୁ ଯେ ଅଭିଷେକ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି। ଭାଇ, ଅନ୍ୟ ତାର ସୁଖକୁ ଛଡ଼େଇ ଆଣି ନିଜ ପଣତ କାନିରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଲେ ସେ ସୁଖ କ'ଣ ମୋର ହେଇପାରିବ ଭାଇ? ଆଜି ଯେବେ ମୋ ହସ ମୋ ଭିତରେ ମରିଯାଇଛି, ଏ ଜନ୍ମ ନହେଲା ନାହିଁ, ପୁନର୍ଜନ୍ମ ବୋଲି ଯଦି କିଛି ଥାଏ ତାହେଲେ ସେ ଜନ୍ମରେ ମୁଁ ଅଭିଷେକକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇ, ଏ ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ଅଛି। ସେତେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ମୋ ରାସ୍ତା ବାଛି ନେଇଛି, ଯୋଉ ରାସ୍ତାରେ ମୋ ଭାଇ ନଥିବେ କି ଅନ୍ୟ କେହି ନଥିବେ, ଥିବି କେବଳ ମୁଁ। ଶୁଣ, ଅଭିଷେକ ସିନା ତୋତେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲାନି, ହେଲେ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତୋତେ ଠିକ ଚିହ୍ନିଛି। ତୋ ଭାଇ ସିନା ତୋତେ ପାଦରେ ଆଣି ଦେଇ ଚାଲିଗଲା, ହେଲେ ତୋର ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ ତୋତେ କୋଳେଇ ନେବା ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ତୋ ଭାଇର ଦାଣ୍ଡ ଦରଜା ସିନା ତୋ ପାଇଁ ସବୁଦିନ ଲାଗି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇର ଦରଜା ତୋ ପାଇଁ ସବୁଦିନ ଲାଗି ଖୋଲା ରହିଛି। ମୋ ସହିତ ଘରକୁ ଯା। ଆରେ ଆଜି ସିନା ଅଭିଷେକ ଚାଲି ଯାଇଛି, କାଲି କିନ୍ତୁ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ। ମୋ ମନ କହୁଛି ସେ ମତେ ଛାଡ଼ି କୋଉଠି ରହିପାରିବ। ତା ଭାଇ ପାଖକୁ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ, ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ନା ଦିନେ ସେ ତୋତେ ବିବାହ କରିବ। ଆଉ ତା ଯଦି ନ ମୁଁ ତୋ ବାହାଘର କରିବି। ଜଣେ ଶିଳ୍ପପତିର ଭଉଣୀ, ଜଣେ କୋଟିପତିର ଭଉଣୀର ଯେମିତି ବାହାଘର ହବା କଥା, ମୁଁ ତୋ ବାହାଘର ଠିକ ସେମିତି କରିବି। ମୁଁ ତୋ ବାହାଘର ଠିକ ସେମିତି କରିବି। ଚାଲ ଚାଲ।